Hello, hello, everybody. Happy Valentine's Day. Thanks for spending your Valentines with us. We love you. We have the one and only Papa Brad. He's back here. Woo! Hola. So yeah, really happy to see everybody here today for the Dharma Tea Talk. And we shall, for any of you that are new to the Dharma Tea Talk, we are going through a really beautiful text called the 37 Practices of a Bodhisattva. And it's a step-by-step practice where we're learning how to cultivate the mind of bodhicitta and to cultivate the mind of a bodhisattva, which I'm sure we could all use a million reminders. I know that I sure can. And today we're going to start by going through from the beginning. And we're going to bring our mind in continuity from the first 21 verses. And then we'll focus today on the 22nd verse, which is very interesting and I'm really excited about. And then we'll have a little bit of question and answer session at the end. And we hope you brought your tea because this happens to be a Dharma Tea Talk today. Bueno, solo para los que están escuchando en español, también lo voy a repetir, dar la bienvenida a todos y estamos muy animados a ver todos hoy. En este día de Valentino, ¿cierto? ¿Se llama Valentino en español? Vale, ya no sé. Valentino, is that right? ¿Valentino o Valentina? Fernando, ¿se llama Valentino? ¿Cómo se llama? Valentina. No, Ok, Valentina de. Día de los Amantes. Ok, entonces, hoy estamos hablando de las 37 prácticas de un Bodhisattva. Ahora estamos en el verso 22, que es un verso muy interesante, pero antes de eso vamos a llevar nuestra conciencia en continuidad desde la primera verso hasta hoy y enfocar más en el verso de 22. Y después la enseñanza, la Malergy nos va, vamos a tener un poco de espacio que tenemos preguntas y respuestas. Y por favor, traigan tu té porque hoy día es una Dharma Tea Talk. Entonces, Ofrenda de té. and we're going to do an offering. Dharma Tea Talks. Hi, Kitty. Ya, primero póngale té. Okay. Listo. Más es esperando algo rojo. Listo. Ok. Es mío, ¿cierto? Salud, digamos, feliz día de amor. Happy Day of Love. Salud, 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 salud. Todo ese amor pura de corazón expande. May all of this pure love of the heart expand. Todo el beneficio de todos los seres. And may it benefit all beings. Y ahí vamos a hacer una ofrenda. And we'll do an offering now. Tembalame Sakye sanye Rinpoche, Kyobala Kyobalame Damchu Damchu Rinpoche Rinpoche, Tembalame Dembalame Gindu Gendam Rinpoche Rinpoche, Kyamne Kyamne Koncho Koncho Sumla Somla Cheba Cheba Salud, Sereng. Salud, 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 salud. ¿no? ¿Listo? Ok. Un minuto yo voy a hablar de esto, Yeah. compartir ya. Un segundo. Y todo feliz día de amor. So happy day of love to everybody. Espero que disfrutado, compartiendo. And I hope that you enjoyed and are sharing together. Entonces, esos días como lindos, ¿cierto? Como para una forma de recordar, ¿cierto? And this is it's a really beautiful day to remember. No solo como amor romántico, Not ¿cierto? just like a romantic love. Como amor pura. It's amor like puro, pure love. ¿sí? Pero más allá de como forma, digamos, ¿no? And it's like beyond form.
Y yo le digo siempre uno amor como cinco elementos. Yo mi propio, ¿cómo se llama? Entendimientos. So when I speak about love, I like to do it in the context of the 5 elements. That's kind of like my own way of sharing it. Dice, amor es como sobre en tierra, Love is like the earth que tiene estructura, establece, that is stable, que no moviendo preferencia, that ¿no? doesn't move with preferences. Amor es agua, Love is like water fluye, and transparente. flows and it's transparent. Amor es fuego, Love is like fire que transforma, que quema las aflicciones, that transforms and burns the afflictions. como fuego, ¿verdad? Y amor es aire, Love is like the air que como realizar, that como can rapidez realize and achieve quickly. y conciencia. And love is like consciousness. Y amor es espacio Love is like space infinito, and it's infinite, donde no hay centro, where there's no center no hay forma. and no form. Ese es el amor incondicional, That's unconditional love. como ejemplo de cinco elementos, ¿no? In the example of the 5 elements. Ah, So ya. poetic, Ya, Lama. eso Nice. yo siempre naturalmente como saliendo, ¿no? He said that Hoy, this came hoy from my yo heart puse naturally. uno videocito, puse hoy, ¿no? Yo compartiendo uno videocito. He said I shared a video about this today. I really like Ok, that. ok. Entonces, por eso es no realmente verdadero amor, ¿verdad? That's really like the true love. Ya, como realmente deseo toda la serie, ¿no? Deseo de felicidad, ¿no? Sin cambio nada. It's like really wishing for happiness for another without changing anything. Es llama amor pura, ¿cierto? And that's called pure love. Amor pura. Ok, muy bien. Hoy día nosotros, como día de Dharma Chito, ¿no? And so today we have the Dharma Tea Talk. Y ese ustedes ya saben, nosotros ya viene, uno práctica 37 prácticas de Bodhisattvas. And so this is what we're doing is the 37 practices of a Bodhisattva. Y ese uno, claro, uno aprendiendo conducta de Bodhisattva. We're learning the Conducta. conduct of a Bodhisattva. Bodhisattva es gran servidor, The Bodhisattva is a great person of service donde no hay egos, digamos, ¿no? where there's no ego, Solo beneficia para otros, ¿no? just wants to benefit others. Entonces, nosotros estamos aprendiendo con eso, poco a poco, ¿no? So we're really learning with this little by little. Ya. Entonces, por eso es tener 37, para resumido, tiene 37 como frases, ¿no? And so this has been like summarized down into 37 practices. Entonces, hoy nosotros número de como la 22 llegamos, ¿no? And so so today we're on the 22nd verse. Y nosotros casi 2 años o Just one. un año. Yeah, just one. Un año está llevando, que es Dharma Teacher, ¿no? So we've been doing this Dharma Tea Talk for a year now on this particular text. Entonces, una vez a la meses, We're doing it once a month now. ¿cierto? Entonces, anterior ustedes, la mayoría de ustedes ya con Lama tiene, pero algunos está comenzado medios. Ideal, bueno, escucharlos, no solo de Lama, tienen varios enseñanzas. And so some of you are coming, some of you have been since the beginning of this, and some are coming in the middle. It would be good for you to listen to the other verses too, not just from Lama, but from other teachers Tienen as well. muchos comentarios, libros, There's vídeos, lots of ¿no? commentaries and books on it, Eso es muy bueno, and ¿ya? it's very good. Se llama 37 prácticas Bodhisattva español, ¿ya? It's called the 37 practices of a Bodhisattva. Oh, ya. Y eso usted puede buscar y encontrar todo lado. So you can find that anywhere. Ok, entonces comenzamos. Tomando té, comenzando. Start by drinking some tea. Oh, ya. Un poquito mirar primero, un poquito. Vamos a mirar. Solo conoce. Oh, ya. Primero voy a comenzar no solamente altruista, como con corrección no solamente altruista, ¿no? Solo pone ahí. ¿No puede? Doesn't let Ah. you. Mm. Mm.
Yeah. Sorry, guys. Mm, Did it work? Llegó, Sí. Ok. Personas llegando. There we Seguir go. llegando. Oh, ya. Ok. Vamos en tibetano una vez y una vez. Español tú puedes, para aprender ese caso, para aprender poco. Español, todo el verso tiene también español. Da la da wa ra je be ja na ba je be ya da wa ja dan te je be ba da je ba ra je ba tam je je zo je be ma na ga da nyam be sen je dam je de wa dang da dang wa da ra yo de la na me ba ya da Sobe chanjo rinpo jindo wa ruja. All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience, may they experience happiness, be separated from suffering, and swiftly will I establish them in the state of unsurpassed, perfect, complete, and precious Buddhahood. Just one moment, y'all. Someone else coming in really quick, and it doesn't let me do both at the same time. Okay. Okay, bien. Back. Jendo zama ye ye ke bardo longa ye songe wala ko ma she bardo longa ye songe wala ko te de re ne son te nye ma son do songe bardo longa ye songe wala ko. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Sangye chodan sogye chonam la chancho bardo dagne kya soche Tagi jen sogye sonam kye chodan sanche sangye chobar sho. In the Buddha, the Dharma, and the most excellent Sangha, I take refuge until I reach enlightenment. By the merit of generosity and other good deeds, may I achieve Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Manangada nyambe shenche damche dewa dan dewe gyodan denbar gyochi Donga dan donga ge gyodan jawa gyorchi Donga mepe dewa dan me jawa gyorchi Nyeren jadan nidan jawe dan yola denbar gyorchi. May all sentient beings as numerous as the sky have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from joy, and may they be free from sorrow. May they rest with equanimity, free from attachment and aversion. Okay. Llegando otra persona más, llegando. Seguir llegando. Ahora ¿dónde fue? Ya, ahora par de versos. Y mayoría ya tiene español abajo. Ahora acá no, parte no. Most of these have Spanish below, but for some reason our first slide does Ya, not. okay. Okay. Tú si quieres poner arriba, mira. So Es arriba it porque doesn't let más me fácil. move my mouse when we're in full screen mode. Acá. No deja. De tamaño. Mhm. Póngale primero arriba. Eso. Es arriba. No. Eso tú no va a dejar mirar. Ahí está bien. Okay. So I'll go through each of these and bring our minds into continuity. I'll do it in English, and most of the slides have Spanish. La mayoría de las slides tiene español abajo. So I pay homage through my three doors to my supreme teacher and protector Chenrezig, who, while seeing all phenomena lack coming and going, makes single-minded effort for the good of living beings. Perfect Buddha's source of all well-being and happiness arise from accomplishing the excellent teachings, and this depends on knowing the practices. So I will explain the practices of Bodhisattvas.
Having gained this rare ship of freedom and fortune, to listen, think, and meditate unwaveringly night and day, in order to free yourself and others from the ocean of cyclic existence, this is the practice of bodhisattvas. Attachments to loved ones are stirred up like water. Aggressions towards enemies burn like fire. Dark are the delusions of forgetting what to adopt and discard. Give up your homeland. This is the practice of bodhisattvas. When one abandons harmful lands, disturbing emotions gradually decreased. When one is without distraction, virtuous activities naturally increase. With clarity of mind, conviction and Dharma arises. Cultivate solitude. This is the practice of bodhisattvas. Longtime companions will part. Possessions gained through difficulty will be left behind. Consciousness, the guest, will leave the guest house of the body. Letting go of this life, this is the practice of bodhisattvas. In the company of base friends, the three poisons increase. Your activities of hearing, thinking, and meditating decline. Love and compassion are made absent. Give up unwholesome friends. This is the practice of bodhisattvas. When one attends a true spiritual friend, faults are consumed, and good qualities grow full like the waxing moon. Cherish spiritual friends even more than your own body. This is the practice of bodhisattvas. Bound himself in the jail of cyclic existence, what worldly god can give you protection? Therefore, when you seek refuge, take refuge in the undeceiving three jewels. This is the practice of bodhisattvas. The subduer said that all the unbearable suffering of bad rebirths is the fruit of wrongdoing. Therefore, even at the cost of your life, never do wrong. This is the practice of bodhisattvas. Like a dewdrop on a blade of grass, well-being in the three planes of existence perishes in but an instant. Seeking the supreme status of never-changing release is the bodhisattva's practice. When your mothers who have loved you since time without beginning are suffering, what use is your own happiness? Therefore, develop the altruistic intention to free limitless beings. This is the practice of the bodhisattvas. All suffering comes from wanting your own happiness. Complete arises from the intention to help others. So exchange completely your happiness for the suffering of others. This is the practice of bodhisattvas. Even if someone is driven by great desire, steals all your wealth, or lets others steal it, dedicate to them your body, possessions, and all virtues of the three times. This is the way of a bodhisattva. Even if someone cuts off your head when you haven't done anything wrong, take all their negative deeds upon yourself through the power of compassion. This is the way of a bodhisattva. Even if others slander you throughout a billion worlds, in return speak with a loving mind of their good qualities. This is the way of a bodhisattva. Even if some dig out my hidden faults and insult me in the midst of a crowd, to bow respectfully, perceiving them as spiritual friends, this is the bodhisattva's practice. Even if a person I have dearly nurtured like my own child should view me as an enemy, to love him even more as a mother does a child stricken with illness is the bodhisattva's practice. Even if driven by pride, an equal or inferior being tries to demean me, placing him with respect like a guru at my crown is the bodhisattva's practice. Though I may lack sustenance, be constantly abused, stricken by grave illness and evil spirits, in return to be daunted and to take upon myself all wayfarers' misdeeds and ill-being is the bodhisattva's practice. Though I may be renowned with many bowing to me, and may gain wealth like Vaisranas, having seen the glory and the riches of existence are meaningless, to not be puffed up with pride is the bodhisattva's practice. When the enemies of one's own aggression has not been tamed, subduing outer enemies will only make them multiply. Therefore, to conquer one's own continuum with the army of love and compassion is the bodhisattva's practice. Sensual pleasures are like salt water. The more you partake of them, the more your craving will increase. Therefore, when something arouses attachment, to abandon it immediately is the bodhisattva's practice. And today our verse is verse 22, remain free from subject-object fixation. The way things appear are one's own mind.
From the very beginning, that very mind has been free from elaborated extremes, knowing just that, not to create in the mind the signs of grasped at and grasping is the Bodhisattva's practice. Ya. Un minuto, inhalar, exhalar, poquito. For a moment, just inhale and exhale a little bit. Solo un momento, como sentir ese versos, todos los versos. For a moment, feeling all of these verses. Inhalar, exhalar. Y soltando. Inhale and exhale and just let loose, let go. Y tomando té. And drinking tea. Ok, entonces hoy día nosotros verso 22. So today we're on verse 22. Dice como remain, how se mantener, ¿no? Mantener Manteniendo libre de libre de subject, objeto y objeto, sujeto. sujeto, Aferramento. fixación, ¿qué hace? Aferramento. Ya, aferramientos, ¿no? Oh, ya, hoy nosotros vamos eso. Eso significa hoy nos hablando naturaliza la mente pura, fondo. So what we're talking about today basically is the pure nature of mind, Como su característica, ¿no? De the mente, ¿no? characteristic. Ok, en tibetano dice, chitar nawa dita rangi semnye dune, trewe tatang tal, teni shene zungzin tsema nam, yila meche, daze laglen yins. Ese tibetano, ya entiende usted. He said, I just said that in Tibetan and I hope you all understood. That was it for today, folks. That was the teaching. Aprendiendo la tibetano, como no, ya, como doble cursos, ¿no? You're also, you didn't know you were signing up for a Tibetan course. Entonces ahora diciendo, chitar nama dita range sems, que nosotros percibimos, nuestra mente, ¿cierto? So what we perceive in our own mind, Como objetos externos, ¿cierto? all these external objects, Y es dice como projection de mente, it ¿no? is a projection of the mind. Todo está, nuestra mente está poniendo, ¿cómo se llama? Significados. It is our mind that's putting meaning to everything. ¿Cierto? Todo cosa, oh, ese es buena, ese es malo, This is good or this ese es is bonito, bad. This ese is es lindo. beautiful or pretty. ¿Entendió? Entonces, como básicamente, como todo el objeto ese como la mente, ¿cierto? So basically all objects are mind. Entonces, budista habla como las seis, como sentidos, ¿cierto? So in Buddhism, we talk about the five senses, ¿No? Como seis sentidos, seis. the six Seis, senses, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, como cada sentido tiene una conciencia, and ¿cierto? every sense has a Conciencia, ¿no? consciousness. Y cada conciencia tiene su objeto, ¿cierto? And every Como sense se llama, no sense sé, ¿no? power, Ya, sense sense power, power, sense power, ya, and sense consciousness. poder de la Sense consciousness or sense sense power? ya, sense power, actually. Okay, Ya, okay, ya, no sé yo traducción más exacta, ya. okay. Por ejemplo, como Ojo. nosotros, ojos, que objeto de Can ojo, ¿cuál see. es ese? Its powers to see. Como si su objeto ese como formas, ¿cierto? Formas. Como nariz que viene como olfato, ¿cierto? Y como oreja es trayendo los sonidos, ¿no? So in Seis objetos. in Buddhism, they have like the sense powers and the sense consciousnesses. So each sense, for example, the eye has an eye consciousness, and eye consciousness has the ability to see. Its power is to see, and what it sees is form. The nose has the consciousness of to smell,
and it smells. ¿Sí me cierto? And then each organ basically can go through its power of and consciousness, like from touch to smell to hearing. And so they're each considered the six consciousnesses. Y entonces todo ese miramos, ese de como le, finalmente nuestra mente está proyectando es todo, ¿cierto? So in really in the end, it's actually our mind that's projecting. Entonces uno de los ejemplos yo diciendo ahora, por ejemplo, proyector, computador y como la energía, se tiene cosas diferentes, ¿cierto? So projector, computer, and Energías energy. diferentes. Okay, so I'm going to use Un an ejemplo. example. Like there's a projector, there's a computer, and then there is the energy that it required to power them. ¿Cierto? Porque proyecto, proyectando, ¿cierto? Y él como proyecto, ¿cierto? So the projector is projecting. Como ese como son mente burdo, ¿cierto? This is like the gross mind, Y ese necesita computador, but you need a computer for that. como no, el computador que tiene ese todo programa, ¿cierto? The computer has all the programs. Que todo puede ser, es todo como la sentido, digamos, ¿no? That has Conciencia de all sentido, of ¿no? that has all of the senses. Ah, ok. Mhm. ¿Quiere hacer algo? Ok. Vamos. Ya, persona llegando. Paciencia. Go for it. Ok. Ok, entonces, porque el computador necesita energía, ¿cierto? So a computer needs energy. Esa energía es luz neutros. The energy is just like a neutral light. It's just electricity, neutral energy. ¿Cierto? Ese no es luz blanco, esa energía él mismo puede crear millones de cosas. This energy, it's not like a specific color or anything. It can create millions of things. Positivo, negativo, ¿cierto? Positive Ya things and pensamos, ¿no? negative things. Es solamente una energía, It's ¿cierto? just an Y energy. luz. It's a Es light. como naturaleza de la mente. Mente pura, ¿no? This is the nature of the mind, the Como pure es mind. energía, ¿no? Energía es naturaleza de mente, It's ¿cierto? the energy is like the pure nature of mind. Entonces, campo que tiene ese todo, esta tenemos, como la nosotros tenemos ese seis sentidos, ¿cierto? So the computer's kind of like the como el cerebro, or no? Como tiene Just the también senses. cerebro, pero conectado, físico, ¿no? The computer's kind of like the six senses, all these programs. Desde ahí proyectando, And ¿cierto? then from there it's projecting. ¿Entendió? No hay luz, por ejemplo, If there's no light, no energía, no hay computador, then there's no energy and no computer. ¿no? Finalmente, como producción de ese de mente fundamentos. So if in the end, all of this is coming from the fundamental mind. Significar, cuando miramos, cuando miramos los objetos, percibimos o no son mente, eso, como parte de And mente, ¿no? so finally, whenever we're actually looking at objects, we can actually perceive that this is mind. Esa parte de mi mente projection, And ¿cierto? this is part of my mental projection. A segunda pregunta viene. So then the second question comes. Entonces, mente es verdad, ahí existe mente. So then does mind exist? Mente es permanente. Is mind permanent? Ahí mira la mente, sí, ¿ok? ¿O quién es esa mente, no? And so then you look at the mind and you say, what is this mind? La mente es de libre de elaboraciones. Mind is free from elaboration. Entonces, haga de la, ¿cómo se llama? En la Karmava, ¿cómo se llama? Tercero Karmava dice, ¿no? Tercero? Third. Yeah. Third. Yeah. Karmava dijo. Tercero. Tercero. Okay. Teresa Karmava dijo una frase de aspiración de Mahamudra. So the third Karmapa made the aspiration of Mahamudra. Acá dice, tú pero mejor inglés, And ¿no? it says, Acá ya dice. looking at objects, I see them as objectless mind. Looking at mind, mind is absent, empty of essence. Looking at both, duality is liberated there and then. Ya. Entonces significa cuando miramos el objeto So when we look at an object, y ese yula teba yulmi semso tong, oh, no hay objeto, ese es mi mente, diciendo, ¿no? no hay objeto, es solo mi Y ese mente. es mi mente, ok, mi mente está proyectando. Okay, Diciendo so acá, when ¿no? you look at the object, there is no object. This is just the mind. Después yo mirando la mente, ¿qué es esa mente? And then ¿no? I'm looking at the mind. What is Men- mind? La mente, semla teba, semi tong. Entonces, naturaleza la mente es pura.
No, como vacuidad, The vacío. mind is empty. No ver. We don't see anything there. Entonces, ahí dice, ¿no? Entonces, mente libre y elaboración significa, como no puede decir mente no existe, ¿cierto? So it's free from elaboration means we can't, from the extremes of elaboration. So we can't say that it exists and we can't say that it doesn't exist. Porque si digo mente existe, por ejemplo, If you ¿no? say mind exists, Mostrarme. show me where it Es is. uno de la, ¿cómo se llama? Nihilismo también, ¿no? No, No that's nihilismo, ¿cómo se llama? existentialism. Like everything Existencialismo. exists. Exactamente, Yeah. existencialismo, ¿no? Tiene uno como límite, ¿cierto? And so this is one extreme when we think everything exists so solidly. Extremo, dice, ¿no? It's one Extremo. extreme. Otro, no existe, mente no And then we existe. say nothing exists, the mind doesn't exist. Es como And nihilismo, then ¿no? that's more like nihilism. Y porque existe samsara y nirvana, So ¿no? if there's no mind, then why is there samsara and nirvana? Entonces, contradicción. So it No seems es, like a no, contradiction, no es contradicción, dice, but there ¿no? is no contradiction. Unión, It's the union. camino del medio. It's called the middle way. Por eso el Buda dice, Buda, ¿no? Unos sutras de Buda So dice, that's ¿no? why one of the sutras of the Buddha said. Todo el mundo dice, ¿dónde está el cielo? One of the sutras says that everybody says, the Buddha asks, like, where's the sky? ¿Quién vio el cielo? And then who can see the sky? Entonces, oh, yo vi el cielo, And dice, then no, no, we naturalmente, all ¿no? respond, oh, there's the sky. Cielo está arriba, dice, It's ¿no? above. ¿Qué color tiene? But what color is the sky? Dice azul. We say, oh, it's blue. Pero en realidad ese no es la respuesta correcta, But ¿cierto? that's not actually the correct response. El cielo de azul es como reflexión, es un océano, ¿no? The blue of the sky is just a reflection of the ocean. No hay veo cielos, ¿no? No hay So veo you cielos. can't really see the sky. No puede decir uno de estos, And- ese cielo, And no you puede can't poner. point at it and say, this is sky. Eso y exactamente no son mente, naturalmente puras. This is actually like the pure nature of our mind. No puede decir, ese es mente, You no. can't no. say this is the mind. Ese propio uno, ¿cómo se llama? Autorreconocer, propia experiencia. It has to self-recognize itself as an experiential wisdom. Entonces, eso como Mahamudra, And ¿cierto? that's called Mahamudra. Por eso eso de este dice, acá dice, ¿no? Dice, de desde como desde sin comienzo y la mente se siempre como no hay centro ni fin, quiere decir, ¿ya? It says that the sky is without beginning and has no center and no end. Cuando comprende eso, When you understand that, naturalmente todo la libera, nosotros nuestra mente y subjectos se llama. when you understand that, then naturally the mind is liberated from the object-subject fixation. O como que a nosotros, como si fuera uno, como llama uno nudo, digamos, uno, como libera ese como nudo. It's like ¿no? it liberates this knot. Entonces acá dice, y la meche significa no como apegar ni rechazarse. And so so in this case, we don't reject and we don't attach Todos los fenómenos que nosotros vemos, ¿cierto? all the phenomenon that we see. Entonces, por eso esa frase muy conectado no son la mente pura, fundamentos, ¿no? And so it's really important. This phrase is about connecting us to the pure No. nature of mind. Como si fuera en este mundo mucho agua, ¿cierto? Muchas líneas de aguas. And it's Ríos. like in the world, there's so many different bodies of waters and rivers and streams. Todo río junta en el océano, And they all come together in the ocean. uno solo sabor. And there's one taste. Entonces quiero decir, entender eso. ¿ya? So what that means is that's what it wants es us to understand. Ok, yo voy a dejar unas preguntas, ¿no? Ese pequeño comentario del Lama. That's just a little bit of a commentary, and I'm going to leave it open for some Algunas questions. preguntas, algunos comentarios. And some questions. I'm going to stop sharing for a moment.
Sorry, I couldn't answer the questions while I'm doing it because I'm the only one tracking today. Okay, so let's see if anybody has any questions. You can raise your hand or unmute yourself. Oh, comentarios. Tomando té. Mhm. ¿Tiene té? Yeah. Yeah, we'll make another one. Okay. I'll share a little. I don't know. We actually both didn't know what the which one the Dharma talk was today until like, an hour before, when we look at the next one on the list. And it was interesting because we had a talk this morning about this exact same thing, when thinking about different situations. I think like for me, one of the ways, this is like obviously a very deep teaching, and it takes us time purifying our minds and doing the practices until one day it really sinks in. It's an experiential wisdom, and it's not something just the intellect can grasp. But it was interesting because we were speaking about this today, and I think in reference to like different situations that happen in life, how we can, how this kind of wisdom helps us to start getting towards less suffering. That's kind of the whole point, is a lot of times in our life, we're really fixating on outer experiences or objects and projecting. The mind is projecting that this is bad. I don't like this. This is very uncomfortable. This person's doing this, and then we're so stuck there that it's creating so much suffering in our life. So what this kind of phrase is helping us to get towards, or what I believe that I hear it bringing us towards, is that the more that we can start to understand the nature of the mind and the way that our experience is coming about, we can see that it's a completely subjective experience, that everything's happening through our own perception and our own lens. And somebody can be in the exact same room, in the exact, talking to the same person and hear completely different information, have a totally different experience and feeling. And so when we start to kind of explore the nature of the mind and start to see that it is coming from our own projections, it helps us to suffer less. And little by little, like what he's talking about today, is kind of the maximum state when we really start to be able to dissolve, and be able to see everything as mind. So I think it's obviously kind of more advanced as a lot of these practices are, but I really appreciate this teaching because it's something we were talking about today. Ese poco profundo, ese profundo, profunda. Mhm. Eso profundo generalmente, ¿no? Lama saying this, of course, is something really deep. ¿Cierto? Entonces realmente no como solo entendimiento de como la solo intelectual, ¿cierto? And it's not something we can just understand intellectually. Por eso yo le digo hoy, no solamente ese como neutro, naturalmente como neutro, So ¿cierto? he's saying like in general, the nature of our mind is like neutral. ¿Cierto? Entonces cada uno decide querer uno positivo o negativo, We're the ¿cierto? ones deciding if something's positive or negative. Entonces, ese de energía de la mente pura puede utilizar muchos positivos, ¿no? And so like we can really utilize this pure energy towards positivity. ¿Quién reconoce eso? Is that when we really recognize it. ¿Quién no reconoce? If we don't recognize it, Utiliza hacia negativos, then ¿no? it'll be used towards something negative. Y como sufrir en las samsaras, ¿no? And then it'll be, we'll be suffering in samsara. En base, uno solo bases. It's just one basis. Solo imagino uno energía, por ejemplo. So Una energía. just imagine like an energy. Puede colgando muchos colores. And ¿Cómo se llama? ¿Bolos en español, tú sabes? okay, he's Como saying just imagine like normal electricity, and then if you've got different colored light bulbs. light bulb, español, ¿qué dice? Light bulb. I don't know how to say that. ¿Cómo dice? Bombillos. Bombillo. Okay. Bombillo, ok. Tú puedes tener muchos bombillos, ¿cierto? So you can have many Rojos, different azul, verde. bombillos, like you can have many different light bulbs, like red, blue, Pero green. no importa, ¿cierto? It doesn't matter. Seguir
sigue utilizando una sola energía. It just continues to use one energy. Significa cuando tú sientes mucha rabia, por So ejemplo, when you're really angry, for tú example, sientes mucho amor, por ejemplo, you feel a lot of love. ese bombero de luz diferente, It's like a different colored light bulb, pero solo uno bases. but it's still one electricity. Ese es interesante, ¿no? That's interesting. Seguir como cuando un momento de rabia, mucho So rabia, ¿no? when you have like anger, Igual ese tiene base de esa rabia, también tiene amor. the base of this love is the basis of this anger is still love. Tiene muy como escondido, como, It's ¿no? just hidden. Entonces, significa, quiero decir, como todo cambia las formas proyectando, ¿no? And Por so eso, ¿no? like a lot of different, it's just like a lot, all these different colors is all the different projections Con las condiciones. from causes and conditions. Eso nosotros queremos, ¿no? And so we're creating this, No, cuando hay como confusión, ¿verdad? Confusión, and it ¿no? can create confusion. Por eso es beneficio ese cuando entendemos And eso. so the benefit when we understand this, No importa, seguir puede querer muchas cosas, condiciones, it doesn't matter. Like lots of different causes and conditions can continue to arise, sin aferramientos, but we don't get stuck on it. We don't grasp it. y no sufre. We don't suffer. Ese es el beneficio. That's the benefit. Nosotros, por ejemplo, apego, ¿no? Como si fuera, yo le digo, gancho. So gancho. we get hooked all the Gancho. time. Oh, acá viene solo una condición. Oh, va, mente para This eso, like ¿no? condition happens externally and we get hooked by it. No da cuenta su propio proyecto. We No don't da cuenta. recognize that it's our own projector. Pensando algo real fuera. We think something real is happening outside. Por eso tú mira uno otro de lama hablando, uno campana o no sé, porta, por ejemplo, ¿no? Hablando, porque eso todo como mucho compuesto, elementos, Like you said, campaña, puerta. como Yeah. campana, So there's like things like porta, a otro de ellos door. hablando. Like I spoke to you the other day about a door, or I spoke about a bell. All of these things are composed. They're Also, composite. They're different units kind of that came together. no va a encontrar, And we're not going to actually find what the actual bell or door is. ¿entendió? Entonces, ¿quién puso ese nombre, eso? So who put the name there? ¿Quién creó eso? Who created that? Nuestro mente, ¿cierto? Our own mind. Oh, quiero pintar una taza, I want to no paint a sé, cup here, azul, and I ¿ok? want to paint it blue. Después de nosotros ven acciones, ¿no? And then we have these actions that come from it. Que queremos exactamente nuestra idea. We want to create Queremos. exactly our own idea. Y eso significa, ¿no? Como proyección. So that's what it means by projection. ¿Ok? So somebody asks, ¿está normal para tener como pequeñas vistas y entendimiento y después perderlo de nuevo? ¿Cómo viste de qué? Me imagino naturaleza de la mente. Oh, ya. Como es posible que podemos como verlo un poquito y después perderlo, como glimpses Ya, posibilidad, eso sí. Uno no practica, puede. sin practicar. Sin práctica puede perder. Usted puede voz alto decir para ir. Okay, I just want to understand your answer first. Primero, pregunta para todo el mundo intenta. Okay, so it's the question here. Is it normal to have glimpses of understanding and then lose them again? Y español, ¿Está normal para tener pequeñas vistas de entendimiento y después perderlo de nuevo? Ya. No, eso es posible, ¿cierto? And he said, yes, it's possible. Si uno no practica, If we porque don't no, practice, normalmente mi maestro siempre dijo, reconocer esa mente pura no tan difícil. my teacher says to really see the pure nature of mind, it's not that hard. Difícil mantención. It's hard to maintain Todas las cosas. everything. Entonces significa uno un día puede tener experiencia y otro día puede perder, ¿no? You can have an experience and then also lose it on another day. Eso depende de uno. But the more that we practice, it becomes more and more stable. Por supuesto. La más que practicamos, que se estabiliza más y más. Okay. Okay, so I'm gonna say another question that came. For this being, the experience of living seems to match a dream, and experience is imagined, and it seems to come to fruition. A confusion that occurs is that it makes this being unsure if any experiences exist outside of the imagination of this being.
Are there even other beings, or just simply one mind that is shared amongst what appear as other beings? This seems to concur with this entry on number 22, which it also could be a mistake. Can you help to clarify? Oh, sorry. Okay, yeah. Okay, cool. Okay, so está diciendo que a en la perspectiva de yo, no está diciendo la palabra yo, pero en este caso está refiriendo. So, para este ser, la experiencia de viviendo coincide como parece un sueño y parece que su experiencia está imaginado y todo lo que imaginamos se llega como en fruición, como se lleva fruta. Cuando una confusión ocurre, es un causa, if any experiences, me causa tener dudas si cualquier experiencia existe afuera de la imaginación de la mente. Entonces, ¿existe otros seres o simplemente es una solamente como universal? Una solamente que está compartida en algo que parece varios seres. Entonces, él está diciendo que piense que eso es lo que está diciendo en 22, pero puede ser un error. Ok, ¿Entienden? ok. Como más resumido, más o menos. Más resumido Como la... está diciendo, I'm going to use the word yo para entender mejor, pero está diciendo que parece que todo es como un sueño y llegando de la mente. Mm, Entonces a veces tengo duda cuando miro un ser, si yo estoy imaginando eso o si realmente existe este ser. Y me causa pensar quizás es una solamente universal, mm, como apariencia que son separados seres, pero que actualmente es una solamente universal. Entonces está preguntando si eso es un error o no. ok. Como Ujú. si fuera uno solo, Una solo base, sola, ¿cierto? sí, Base ya, conciencia. ya, una Ya. sola base, parece que es una Como sola conciencia, electricidad. una sola conciencia universal que parece como arcoíris, parece como varios. Como las misiones, ¿cierto? Ajá, Sí, ajá, por supuesto. ya. Como diferentes misiones. Ujú, Sí, ese es. ujú. Porque uno bases, uno diferentes misiones. Pero Como, cuando tú dices bases, no es una solamente. Tú siempre has dicho no es una mente. ah, eh, eso, Es un mira. bases. Mira, eso es importante, mira. Ese es muy complicado generalmente, This is a little ¿no? complicated. Complicado, complicado, ¿no? Siempre como igual que electricidad, mi maestro So, siempre puse ejemplo parecido, ¿no? my teacher always puts this Mm, example of electricity. La electricidad, uno solo energía, por It's suerte, caso, la mente normalmente no puede poner a uno ejemplo, ¿cierto? the Muy mind, it's difícil. so hard to put in a real example of the mind. Entonces, por punto de nuestra mente, The deep depth of our mind como naturaliza is mente, ¿no? nature. Es uno solo. It's one. No, por ejemplo, mente, usted, mente Lama Dorje, porque no tiene colores. So the mind of you and the mind of Lama Dorji has no color. Es un espacio, ¿no? It's a space. ¿Cómo puede separar? No puede How separar. can you separate it? Eso caso, uno solo, ¿cierto? But it's like in that way, it's one. Y después uno conecta como si fuera, yo le digo, un cable, por ejemplo. And then I connect it with a cable. Cable y se lleva otro, como de colores, And then otros it usos, ¿no? brings a very specific line, a specific use, and a specific Misión, ¿no? color and mission. Seguir conectado, But va a it's ser connected conectado. to the base. Pero hay individual, ¿cierto? But there Individual. is an individual Su uso como use of su it misión, and digo, ¿no? mission. Eso como por eso ahí tenemos femeninos, masculinos, los muchos seres del That's why mundo, we ¿no? have so many diversity of beings and feminine and masculine and all these things. ¿No? Entonces todo es como misión diferente, So ¿no? all of it's like a different missions, Pero seguir haciendo but uno it solo still bases, ¿no? becomes one basis. ¿Entendió? Eso no te fácil It's entender, not ¿no? so easy. No soy Pero yo entiende. tengo una pregunta Ok, para esto, ya, incluso. ya. Pues Okay. más alto. Well, I'm just gonna trying to aclarar. Pero y también siempre usas la metáfora del mar, ¿cierto? Ya. Como el mar, todo es agua, pero una ola puede salir de eso. Entonces, el base es como tú has dicho, como una energía neutral que tiene
todo la infinito cualidades, pero después como, it's super confusing, pero después como sale como para su misión. I don't know how Ok, to sí, say that. por supuesto. Uh-huh. Por eso una de las cosas, mente no tiene comienzo, dicen. Eso es una de las So cosas. one thing that's important to know is the mind has no beginning, No hay comienzo, no hay fin. and there's no beginning and no end. Ese habla en naturaleza, mente, conciencia primordial. We're talking about the primordial consciousness. Entonces, por la confusión, no reconoce For confusion, we don't recognize y it. sale como samsara, And nirvana, come ¿no? from here comes samsara and nirvana. Ok. Eric has a question. Sí, tal vez no una pregunta, pero con respecto a ese tema, algo que se me ocurrió y es que creo que es como parte del proceso de irnos cuestionando, ¿verdad? Entonces, si no hay sujeto y objeto, ¿verdad? Si no hay yo y no hay tú, entonces si es que somos eso que pregunta la persona, si es que es como una conciencia más grande, pero creo que también parte del como la confusión que sigue quedando ahí es que seguimos tratando de que esa conciencia tenga una identidad que diga, oh, yo soy esta conciencia más grande, pero realmente no hay una identidad, es simplemente completamente desprovisto de conceptos, o sea, es más allá, es solo lo que está ahí sin pensar, o sea, es solo como el potencial de poder hacer todo esto, pero no algo que está pensando en ese momento que dice yo soy el universo, yo soy esto, porque no hay un yo, es simplemente es. Mm. No sé si tal vez tiene sentido. Can you translate yourself? Ok, English here. pero primero, Lama, no sé si por ahí va mi entendimiento, se acerca un poco o si también Sí, estoy. ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso. Puede traducir. Ok, gracias. So what I was saying is that usually it's kind of something that we all go through when we start questioning this. There is no I, there is no you. So we start to perceive like if there's then something higher, like this bigger consciousness that is playing an illusion of separateness, right? But I think the confusion lies in that we try to understand it as a consciousness that also has an identity, that suddenly it knows that it's not you or me, but something bigger. And that consciousness is really it's really not like that. There's no identity. It goes beyond these concepts. It's just simply the space or the potential for those things to arise, but there is really no thinking self or mind or identity there that says, I am the universe, I am everything playing to be separate. I mean, there is no I am right there. So I think that's kind of the confusion that we sometimes go through, and kind of the idea is to start understanding that it's simply beyond concepts. There's no identity there for a universal consciousness. It's just what it is. Mm. Exactly. One time, Jetsuma Palmo told me, of course Tara exists, but she knows she doesn't exist. Uno de la, Solo una pregunta a aclarar. ya. Es también quizás parte de la dificultad de explicar es, que tampoco no es uno, pero tampoco no es mucho. Es como interconexión. Eso es el medio, ¿cierto? No es como una sola conciencia, como No puede definir libre de todo. exactly. Libre de todo elaboraciones. Ajá. Normalmente no. Pero, Pero nosotros decimos eso, o ya una sola conciencia, ajá. para más o menos entender. Una base, pero no es como una sola mente que tiene un solo pensamiento, No. porque es más allá que uno y más allá que varios, porque es interconexión. Sí. Ya, conectado, sí. Mm. Por supuesto. I just had a comment. I think also, like just one of the, who knows, we're just discussing here, but I think it also sounds like it's like beyond one, it's like
one, in my mind, kind of sounds like one mind that's like having one thought and like this is what's happening, I'm doing. Whereas it's beyond one and also beyond many because it's interconnection. That's like the interconnection of the single basis, just like the ocean. So I'm not gonna even try to use words to go explain that. Ya, eso, claro, no te solo de nosotros aprender de teórica, ¿cierto? Mhm. Solo eso, ¿no? Por supuesto, ¿cierto? Solo dice, Buda dice, yo no puedo solo poner los dedos. So the Pero Buddha, mi punto no puede tocar la sol. the Buddha always said, like, I can't like actually touch the sun, but I can point you in the right direction. ¿Entendió? Entonces ese propio, ¿cómo se llama? De meditaciones realmente, ¿no? It's just through meditation Ya, con la mente calma, with a tranquilidad. calm mind. Porque ahora nosotros todos separados, yo, identidad, ¿no? Because right now we all have this separateness, this I and Entonces, identity, es como mente dualidades, ¿cierto? Dualidades, and ¿no? the mind of duality. Entonces siempre es importante llevar como relativa última realidad inseparable. And so we always have to bring the relative and ultimate truth together inseparably. Apariencia, vacuidad inseparable, dice. Appearance and emptiness are inseparable. Solo mira el arcoíris, por ejemplo. Just, Es un ejemplo, ¿no? just look at the rainbow, for example. Tú ver formas, You see forms, colores, you see colors, separados, you see them as separate colors, pero seguirá siendo unos. but it's still one. Pero tú puedes, voy a separar ese arcoíris. You can't say like I'm going to separate the rainbow. No puedes You separar. can't separate it. Apariencia mismo, The appearance vacuidad. and it's empty. Mirarla como como mismo ahora, como la, no sé Like cómo, here, all of como- these screens here on Zoom. ¿cómo ¿Cómo llama? Oh. Pantalla, Yeah, here miren, all ¿verdad? of these Screen, ya. screens here on Zoom. Mira, tú puedes, mira, la madre existe ahí, ¿no? You can Como say no, like ¿no? Lama Dorje exists here. Pero inseparable ahí tiene una vacuidad, esa Like, imágenes, even just the image is inseparable with emptiness. como apariencia y vacuidad, ¿no? Emptiness is inseparable. Como se agua en la, no son las lunas, como si fuera, ¿no? Like when you look at the reflejo when de you look agua. at the reflection of the moon on the water, Ojalá, luna está abajo, ¿no? and you say the moon is there below. Y uno de la historia, uno cortito. Dice, uno de la, ese no me cuenta budista, dice, 500 monos caen de los lagos. So there's like a story in Buddhism where there was like 500 monkeys that fell into the water. Por ser todo mono, dijo, no sé, mucho época, ya, mucho, quizá puede hablar esa época, animal hablando, mucho. I think this was in a previous era when there was more communication with There's- the animals and they could speak. We could Entonces- understand. Uno de la monos vio como la luna está en las lagos caídos. And like one of the monkeys saw that the moon had fallen into the lake Porque reflexionó. because of the reflection. Y yo pensé, es su luna, verdadera luna, And they ¿no? thought this is the real moon. Y entonces todos reunieron, dice, nosotros sacamos eso, uno muy famoso. And so Right, they said complete. they all had a meeting and they said, if we all get the moon out of the lake, we're going to become famous. Y entonces pusieron como todo en sus colas, ¿cierto? So they used their No. tails Y con una rama de árboles, and como on a en la tree agua. over the water, a branch over the water. Primero como más como rey de los monos, ¿no? And it's like the Como rey de especially las and manos, leading ¿no? was the king of the Como monkeys, líder. like the leader. Y va casi llegando. And they got close. Y porque muy pesado, casi 500 monos, la rama ya rompió. And then the branch broke with all the weight of the monkeys. Y todo en la agua And they all fell in the water. murió, ¿no? Oh. Eso se llama visión equivocada de realidad, se llama. And then they all died. And that's called the wrong view of reality. ¿Entiendes? Nosotros mismos hace parecido, ¿no? We do the same thing. Piensa, todo está real. We keep thinking it's all real. Por eso tendo apego, rechazos, And ¿no? that's why we have so much attachment and aversion. Si uno comprende realmente If eso, we really understand this, ese no es real, ¿no? it's not so real. Como ilusión, ¿no? This is like an Un illusion. sueño, And it's like a dream. porque temporal cambia cada rato, Because it's ¿cierto? temporary and it's changing all the time.
Es porque no son amigos, porque no puedes definir amigos, ¿cierto? For like, even to call someone your friend, you can't really define a Y friend. enemigo tampoco no puedes definir And you can't just like hold someone to be your enemy externos, ¿cierto? externally. Nuestros amigos convierten a enemigos. Our friends turn into enemies, Enemigos convierten a amigos. and enemies turn into friends. Porque no siempre cambia eso, como, ¿no? Because it's always changing. No sé cómo es para los sueños, ¿verdad? It's like a dream. Entonces, por eso nos miramos todo como impermanencia. Primero comienza, ¿no? And so start by reflecting that everything is impermanent Condicionada. and it's conditioned. Eso ayuda And this helps. y no se disminuir, ¿no? And it helps to Disminuir, decrease. ¿no? Y poco a poco reconocer. Eso es como percibimos poco a poco, ¿no? And little by little, we can perceive this little by little O como la meditación, with ¿no? meditation, Como shamatha, like shamatha vipassana, and vipassana y mahamudra, and ¿no? mahamudra. ¿Ya? Todo es proceso, ¿verdad? All of it's a process. Y entonces, por eso ahora nos llegamos hasta comprender, no hablo mucho, ¿cierto? 22 frases, verso 22, ¿no? Mhm. Por eso todo ese interior es como método, ¿cierto? Entender eso, ¿cierto? Everything that we spoke about before are all the methods to now start to understand the nature of mind. Just now, we're on 22, we get the nature of mind. Because we have to practice, he's saying. We have to purify the mind and practice and have all these methods. And once we do that, then we can understand the nature of mind. The wisdom naturally arises. Okay, Fernando wanted to say something Sí. in Tibetan. He said he wanted to give it a try. Quiero hacer un comentario porque dentro de esa conciencia plena, con mindfulness, hay a veces cuesta llegar a esa conciencia plena. Y yo pongo un ejemplo porque eso que dice el Lama de que tengo una energía, pero la puedo utilizar de acuerdo a lo que necesite, si es para color, si es para forma, si es para alimentar algo. Yo pongo un ejemplo que es, estoy con muchas ganas de comer un postre. Tardo 3 horas en llegar donde lo venden. Me ponen el postre y empiezo a trabajar con los sentidos. La conciencia empieza a trabajar, lo huelo, lo como, pero en el momento en que yo empiezo a hablar, ya me desconecté y ya no estoy en esa conciencia plena. Ya digo, ay, qué rico postre, qué bueno el postre. Ya, ahora estoy pensando en las palabras, ya no estoy pensando en el postre. Entonces, ¡pum! Hay otra conciencia, ¿verdad? Que es más la discursiva y no la mecánica, donde trabajé con todos los sentidos para saborearlo, ¿ok? Pero en el momento en que empiezo a hablar, ya trabaja otra conciencia, ¿sí? Y empiezo, ay, qué rico postre, ¿les gustó el postre? No, a mí me gustó más la parte de afuera y ya. Perdí el momento de saborear el momento que era lo que yo quería. Es igual cuando veo el arco iris. Me llena internamente, me pasan muchas imágenes, pero en el momento que empiezo a hablar, y decir, qué lindo arco iris, se ve más el rojo. No, no, ahora ya se está, ya. Se desconectó la sensación de la conciencia en ese momento. Maravilloso. Es un Muchísimas comentario. gracias. Mi hermano. He was sharing, like in general, he was sharing like also about like pure attention or pure mindfulness. Like if he just he really wants to eat a cheesecake or like sorry, he said postre, a dessert, and goes like out of his way 3 hours to go get this dessert, and then he's really like tasting it with all the senses, but then suddenly he says, wow, what a wonderful cheesecake. As soon as that kind of conceptual mind kicks in, then he's fully like pulled away from the actual experience, which was just a pure experience, and now it's like kicked into like the conceptual mind. And he's saying the same thing of the rainbow, like seeing the rainbow, it's just like can fill with so much joy and happiness, and just to experience that moment. And then as soon as the conceptual mind like kicks in, it kind of takes you away from that pure awareness. Just to throw a little
random sideball in. I'm in a class right now and they use cheesecake as an example and actually say that the taste of the cheesecake, well, first of all, just to call it a cheesecake is a label, you know, and then that's a projection. And secondly, the taste of it, it's actually not just like sweet on its own. It's actually the combination of our own taste buds, our memory, so many different things go into like what it actually tastes like. So for like an ant, or let's say a bird, or I don't know, a llama who doesn't really like sweets in an odd way, maybe it just doesn't taste, doesn't taste good. So we're actually having a completely different experience of dessert. Like dessert in its the object itself doesn't have like a definitive taste, or texture. It's all relative to our own experience. I'm not going into that one in Spanish. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Si no, el tiempo está bien, ahora terminado. Okay, Lama says he thinks the time's good for today. No, y ustedes siguen pensando eso ya. So keep thinking about this Versos. one. Y entonces, como What's our homework? ya realmente, como la objetos, subjetos, ¿no? Eso, como la descubrirla no es real, ¿no? No permanente. So ¿no? over the next month, your homework is to think about the subject object and discover that it's not real. Entonces, importante ese, nosotros, budismo dice siempre ausencia de yo, ¿cierto? So in Buddhism, we always talk about the No hay yo. absence of the I. Eso quiere decir aclarar, a veces porque Confu tiene mal interpreta, puede ir a nihilismo. So I want to clarify because it's not like nihilism, meaning that there's no I that exists. No, entonces quiere decir no sólida, no What it sólida. means is there's nothing solid and No permanente. unchanging. There's nothing there that doesn't change. It's always No. changing. Y eso quiere decir, That's ¿no? what it's saying. Todo eso como la compuesto. Everything is composed. ¿no? It's composite. Entonces, eso tiene entender, ¿no? We have to understand that. Entonces ahí dice un sutra de corazón, dice, forma este objeto, forma ese baguida ese forma, diciendo. In the Heart Sutra, it says form is emptiness and emptiness is form. Inseparable. And they're inseparable. No puedes separar eso, ¿no? And you can't separate Ya, them. ¿ok? Entonces significa nosotros no negarse relativo, ¿no? And, Verdad relativa. And so don't negate the relative Y última, ¿cierto? or the ultimate. Como son dos manos, Understanding they are two hands dos alas. and two wings. Uno de alas falta, no puede volar. If one wing is missing, it cannot fly. Solo requiere comprender, It entender, just requires that we understand, no negar nada. not to negate anything. Yo quiero comprender, baguida, romper la muralla, ¿no? So we can't. I want to understand emptiness and break the wall. Ese no, estúpido, ¿no? You say that's stupid. No, no va a entender eso, ¿no? Solo, sin romper nada. ¿sí? So without breaking anything, Nada, como solo comprender eso, ¿no? just Como understand con la meditación realmente, through ¿no? meditation. Solo reflexión. Really reflect. Primero tú digo, oh, taza lindo, We say, oh, bonito. cup is beautiful, Oh, vio permanente, and I see it permanent. real. I see it as real. Tú acerca. And you get close. Realmente existe taza. Really, Taza. does the cup exist? Merendo pedacito, cada I cosita. really understand. Looking at each part, No va a encontrar taza. you're not gonna find the cup. ¿Dónde ven eso? Where is it? Oh, mi mente. It came from my mind. Oh, ¿dónde está eso? Mi mente. So where is this mind? Algo mente, ¿no? Por eso yo viviendo, ¿no? Moving. So there's a mind because I move. I'm alive. No va a encontrar. But you can't find where Era is cerebro, it? Is it in the brain? corazón. Is it in the heart? No encuentra You mente. can't find where it is. Tampoco no puede decir no hay nada. But you also can't say there's nothing. Algo. There's something. No puede mostrar. You can't show it. Ese es muy complicado, ¿verdad? It's very ¿No? complicated. Ya. Ese es parte, ¿no? Realmente. Eso nosotros tiene importante pensar, ¿no? So we got to think about that. Ya hoy tópico ese normal, ese tema es un poco complicado, muy So- profundo, ¿no? So just Yeah. the theme today was a little Sí. deep and complicated. Ya. Ese como es principalmente shamatha. So it's very Shamatha, important to practice shamatha. kama la mente, Calm the mind. vipassana.
And then Vipassana. Sí, con vipassana, ver tal como son, Vipassana ver can see it as it is, cómo función, how it función, functions, universo, the function of the universe, función de mente, ¿no? and the function of the mind. Vipassana, That's Vipassana. entendimiento. Understanding. Es Mahamudra. And Mahamudra. Mahamudra es mantener, Mahamudra can maintain it. no dualidad. The non-duality. No dualidad significa como la base somos unos, ¿no? And that means that at the basis, we're all one. ¿No? Relative nivel de relativo, somos individuales. At the relative level, we're all individuals. Más profundo miramos, More deeply we look, todos somos unos. we're all one. Mi mente, tu mente, My mind and your mind. no diferencia. There's no difference. Solo uno, ¿no es It's cierto? just one. Un espacio. It's space. Ese espacio de fuera de casa, no The puede diferencia. space inside the house and the space outside the house are no different. No puede You separar. can't separate it. Ahora nosotros mismos separamos con las murallas. We separate it with these murallas, walls. Cuando destruimos una But muralla, when we destroy the wall, uno. it's one. Muralla ese yo, The, identidad. the wall is this I, the Yo, identity. mi espacio. Me, my space. ¿No tiene tuya color? If you ¿Tú, don't, ¿Cuál color tiene tu espacio? what color is your space? No hay color. There's no color. ¿Cómo llama tu nombre? What is your name? No tiene It nombre. doesn't have a name. Inseparable. It's inseparable. Agua con mi claro. It's water mixing with water. ¿No? Eso algo parecido. So Algo parecido. something like that. Ok. Muy bien. Y hoy yo quiero que y cumpleaños de uno de nuestros hermanos, ¿cierto? Hey, ¿Sí o no? we're gonna sing. Pero sí, primero puede dar. It seems like it's somebody's birthday today. Uno de las nuestras hermanas. One of our sisters, No somebody. not just somebody. Hermana Talita, Hermana, Sister Talita. cumpleaños It's her y birthday. Muchas gracias, Luisa. Estoy feliz. ¿Cómo? cumpleaños o no? Yeah, it's your birthday today, right, Talita? Yeah, it is. Ok, ahí como cantamos. Alright. But We're- I'm sorry, I'm not with the camera today. No Tranquila, worries, no tranquila, worries, no worries. tranquila. Cántale ya, tú Right. canta. We're gonna sing the Tibetan one. No, tú. Let's do the tú. Tibetan one. 개개개가 님아 트라시델레 개개개가 님아 트라시델레 개개개가 님아 트라시델레 딸리타 개개개가 님아 트라시델레 many cariños, muchos cariños. I don't know how to say that. Mucho With so cariños. much love and care, we love you. Cada uno de ustedes inventa, ¿ya? Muchas gracias, Lama, Tashidele. Muchas gracias. Gracias, Carolina. This is us hugging you, Talita. Todas las sangas, como mucho, mandando energía positiva. Everybody's sending good love and to Talita. Ok, y tú tengas maravillosa larga vida, buena salud y siempre esta felicidad cumpliendo misión y sirviendo las dharmas. Yeah. Maravilloso, Lama. Muchas gracias. Gracias. We love you, Chalcito. Muchísimas gracias. Ok, gracias a todos y hermanos y hermanas. See you Okay. soon, Monday meditation. Hablamos. See you at the March retreat in Costa Rica.